बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तालीम और तरबियत इंसान की सबसे पहली, असल और बुनियादी जरूरत है। हमारी तारीख में इसकी अमली मिसालें मौजूद हैं। एक तरफ जहां मस्जिद नबी में चबूतरे पर अहले सुफ़ा इल्म हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंगी कैदियों के लिए आज़ादी के बदले अनपढ़ सहाबा को तालीम याफ्ता बनाने की शर्त रखी जाती है। और कभी मस्जिद नबी का हाल दीनी, समाजी और माशरती मसाइल की अफहाम व तफहीम का मंजर पेश करता है। आजकल तालीम को जिस कदर अहमियत दी जाती है तो भी सबके सामने है। हमारे चारों अतराफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां हैं, मदारिस हैं, मस्जिदें हैं, यानी हमारे पर इल्म हासिल करने का सारा सामान और सारे वसाइल मौजूद हैं। फिर भी हम इल्म हासिल न करें तो ये बदकिस्मती ही है। एक वो वक्त भी था जब इस रुए जमीन पर मुसलमान एक तरक्की याफ्ता और सुपर पावर के तौर पर मौजूद थे। मुसलमानों की इस तरक्की और उरूज के जमाने में भी इस फन पर किताबें लिखी गईं और उलमा ने अपने अपने ख्यालात किताबों और रिसालों में तहरीर किए और किताब व सुन्नत, बुजुर्गों के वाकयात और तजुर्बात की रोशनी में जो तालीमी नताइज उन्होंने समझे, उन्होंने नई नस्ल तक भी मुंतकिल किए, मगर हमने ही उन्हें खो दिया। तो फिर गिला किससे किया जाए? हमारी आज की वीडियो का मौजू भी यही है। एक इस्लामी बहन ने डॉक्टर जाकिर नाइक से निजाम तालीम से मुताल्लिक ही सवाल किया था। उसका पूछना था कि इस्लामी तालीम का निजाम में क्या हमें अपने बच्चों को कौमी शनाख्त बताने पर तवज्जो देनी चाहिए या फिर हमारे लिए उन्हें सिर्फ मजहबी शनाख्त सिखा देना ही काफी है? क्या आप नहीं समझते कि हमें आजकल अपने बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि हमारा मुल्क क्या है, हमने आजादी कैसे हासिल की? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनको अपनी ही तारीख से मुताल्लिक आगाही नहीं होगी। और जो आपकी अपनी तंजीम है, आप इसमें कैसे इस मसले को हल करते हैं? क्या आप सिर्फ दीन पढ़ा रहे हैं या फिर तलबा को उनके ममालिक की तारीख से मुताल्लिक भी बता रहे हैं? My question is that in a proper Muslim education system, should any importance be given in teaching our children about the national identity, or emphasis should be only in religious identity? Don't you think that by not teaching our children about their own country's history, how it was formed and how we got freedom from the colonial powers? नाज़रीन, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि बच्चों को तालीम देते वक्त दुनियावी तालीम देने में कोई हरज नहीं। हमारी अपनी तंजीम भी तारीख का मुताला कराती है। हमें दुनियावी कवानीन और तारीख का मुताला कर सकते हैं, मगर हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले हमारी वफादारी अल्लाह ताला के लिए है। हमें किसी मुल्क के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, मगर हमें उस कानून को भी नहीं मानना चाहिए जो कुरान और हदीस के खिलाफ जाता है। अगर इस मुल्क का कानून अल्लाह ताला के कवानीन से मुखालिफत नहीं करता तो हमें इसको मानना चाहिए। ये हमारा फर्ज है क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं। वालिदैन का फर्ज है कि बच्चों को अच्छा माहौल दें, और आज अक्सर वालिदैन चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को उम्दा अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में डालें। कई मरतबा तो वो लाखों रुपए रिश्वत देते हैं ताकि मेरे बच्चे को कॉन्वेंट में दाखिला मिले, मगर ये स्कूल मगरबी मुआशरे के तौर तरीके सिखाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं तो वो बच्चों को दीन से दूर लेकर जाते हैं। ये ऐसी मिसाल है जैसे आप बच्चों के हाथ पैर बांधकर पानी में डाल रहे हैं और कहते हैं कि तैरो। अगर बच्चा इस तरह दीन से दूर हो गया तो जिम्मेदार वालिदैन ही हैं। ऐसे स्कूलों से बच्चों को बचाएं और इन स्कूलों में डालें जहां बच्चे के दीन पर कोई खतरा न हो। एक मिसाल देते हुए डॉक्टर साहब का कहना था कि अल्लामा इकबाल के वालिद ऐसा पेशा करते थे जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालिदा इसको पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने अपनी छाती का दूध बेटे को नहीं पिलाया ताकि उनके जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई न जाए। उनकी वालिदा ने अपने जेवरात बेचे, बकरी ली, उसका दूध अल्लामा इकबाल को पिलाया। अल्लाह ताला ने भी फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो सीधे रास्ते पर आ गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तो सब जानते हैं। उन्होंने दीन इस्लाम को फैलाया, इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाया। उनकी वालिदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सिखाया था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नुकसान हो या जान जाए, हमेशा सच बोलना। एक वक्त था जब शेख एक सफर कर रहे थे तो उनकी वालिदा ने अशरफियां उनके कपड़ों में सी दी ताकि कोई चोरी न कर सके। सफर के दौरान डाकुओं के गिरोह ने मुसाफिरों को पकड़ लिया। एक डाकू ने शेख से पूछा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास पैसे हैं, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी दिए। उन्होंने वो अशरफियां दिखाई, जिस पर वो डाकू बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि अगर ये बच्चा न बताता तो हमें ये अशरफियां न मिलती। डाकू ने पूछा कि तुमने सच क्यों बताया? तो शेख ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा सच बोलने की तलकीन की। इस पर डाकुओं का गिरोह बहुत मुतासिर हुआ और उसने सारा माल वापस कर दिया और तौबा कर ली। ऐसी एक नहीं कई मिसालें मौजूद हैं
کہ والدین اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن، آپ جس بھی اسکول میں بچے کو داخل کرائیں، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ آپ بچوں کو گھروں میں دین سکھائیں، چاہے دنیاوی علم سکھائیں، ان کو ایک اچھا انسان بننا ضرور سکھائیں، تاکہ وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوار سکیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک کارآمد شخص بن کر اس کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ We can talk about the laws of the countries, we can talk the rules and regulations of the country, but we have to realize that number one, our allegiance goes to Allah subhanahu wa ta'ala. We should not go against the country unless the law of the country goes against Allah subhanahu wa ta'ala. If the law of the country does not go against Allah subhanahu wa ta'ala, we have to follow each and every law of the country. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، میں وہاں رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ کم سے کم اس کے آئین میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو مسلمان کو حرام کام کرنے پر مجبور کرتا ہو، نہ ہی کسی اسلامی فرض کی ادائیگی سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر بھارتی حکومت نہیں کہتی کہ شراب پینا فرض ہے، مگر چاہے بھارت ہو یا انگلینڈ یا کوئی بھی ملک، اگر وہاں کا قانون مسلمان کو غیر مسلم کاموں پر مجبور کرتا ہے تو ہمیں اس کو ہرگز نہیں ماننا۔ اگر تضادات نہیں ہے تو ہمیں ان کو ماننا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور یہ سکھانا چاہیے کہ اچھے شہری بنیں۔ ہم اپنے اسکولوں میں بچوں کو تاریخ کا مطالعہ کراتے ہیں، لیکن اگر یہ ہمارے مذاہب کے خلاف جاتی ہے تو ہم نہیں پڑھاتے۔ یہ مکمل طور پر ہم پر منحصر ہے کہ بچوں کو کیسی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ پڑھا سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام پیغمبروں کی تاریخ پڑھا سکتے ہیں۔ یہ چیز طلبہ کے لیے ہی فائدہ مند ہوگی۔ یہ کہنا بالکل فضول بات ہے کہ میں غیر مسلم حکومت کے قوانین کو نہیں مانتا۔ غیر مسلم حکومت ہے تو کیا ہوا، آپ اس کے شہری تو ہیں۔ صرف اسلام کے خلاف جانے والے قوانین نہ مانیں، باقی سب خیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ تھی اقرا، یعنی پڑھو۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ رب کے نام کے ساتھ، مگر ہم یہ بھلا چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے باقی اسکولوں کا بھی سفر کیا۔ جنوبی افریقہ کا بہت بڑا اسکول ہے۔ جب میں پرنسپل سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے اسکول کی فیس باقی اسکولوں سے آدھی رکھتے ہیں، پھر بھی والدین ہمیں بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ ایک مثال دے رہے تھے کہ ہمارے اسکول میں بچیاں حجاب پہن کر آتی ہیں، مگر اسکول کے بعد جب میں ایک جگہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے اسکول کی 8ویں اور 9ویں کی لڑکیاں اسکرٹ پہن کر ڈانس کلب میں جا رہی ہیں۔ جب میں نے ان کے والدین کو بلایا اور یہ سارا کچھ کہا تو والدین بولے کہ اگر آپ زیادہ بات کریں گے تو بچوں کو اٹھا لیں گے۔ جب گھر سے ہی ایسی سپورٹ ملے تو پھر تو بچے شیر ہی ہوں گے۔ والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو دین سکھائیں، ان کو بتائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ میں دنیا میں گھوم چکا ہوں اور میرے نزدیک جو سب سے بہترین یونیورسٹی ہے جو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتی ہے وہ سعودی عرب کی مدینہ یونیورسٹی ہے، مگر ہر شخص کے پاس ایسے وسائل نہیں کہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجے۔ It talks about the lifestyle of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about Jesus Christ peace be upon him, about Moses peace be upon him. So it's 2 in 1. So we select the world history. We have 2 options: world history and history. In world history, part of India also comes. So what is required, we teach. And as far as the government is concerned of that country, we should be very bold. What is right, we have to agree. We can't say because it's a non-Muslim government, I'm against it. For what? If the policy is against the policy of Allah, we are against it. If it's for, we have to agree. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل مٹنے والا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو دنیا کی تاریخ بھی پڑھانی چاہیے تاکہ جب وہ دنیا میں نکلیں تو ان کو علم ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اگر بچوں کو نہ بھی سکھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو چینی لوگوں کی طرح چاپ سٹک سے کھانا کھلانا نہ بھی سکھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ چمچ سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ جہاں دوسری راہ ہے آپ اس پر چل سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔